Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad manba'il hikmah salatan tuhassilu lana bihal uluman nafi'ah wa tuballighuna biha ziyarata Makkah wal Madinah wa tudkhiluna bihal jannah wa ala alihi wa sahbihi adadal ata'i wal minnah. Amma ba'du, falhamdulillah, hadaratil mukarramin, ulama'ana al-mubajjalin wa habaibana al-mufakhamin, para alim, para habib, sesami-sami mulja'aki sareng Gusti Allah, wa ala ru'usihim Kiai Haji Muhammad Rushdi Qahir hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana bituli hayatihi sa'idah. Para kiai selain siaptina tak nyebut asmaipun satu persatu, tak kalaben ngurangi rasa hormat. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jazuli, jelerepun si mulja Kiai Haji Muzayyan Fauzi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, izzan lil Islam wal muslimin wa naf'an lil ibadi wal bilad. Para asatidz ustadzat di lingkungan Pondok Pesantren Al-Jazuli, para wali santri, para le-ale santri laki juga santri bini, hadirin hadirat kasatejeunah semalar menter kenging tambena kamuljaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, kenging tambena kapecraan kacejaan itunya kantos akhirat, amin Allahumma. Manabi dan gula saat semangkin ditakdiraki sarang Allah Subhanahu wa taala tormator yajunan para panjenengan sedaja kainto lebih pada nostalgia tahun 1999 beten kula juga berdiri nengi panggung Kak Dintoh dimin duet sareng Ustadz Jahuri, Kak Master Jahuri saya MC mengawal pelepasan karnaval. Mungkin beliau kalau paen tapi ten gula ki iceengan karena ten gula kenging papakon dari selerepon simulja Kiai Haji Imam Akhfas Syakur kaangkui duet sareng beliau. Maka semakin kento estona nerosaki kenangan masa lalu, mana bidimin melepas karnaval semakin lebih kepada kembali ke asal. Karena dari tempat Kak Dintoh betan gula sangat merasakan doa-doa dari orang-orang muljah, para kiai, para nyai Kak Dintoh
deka al-faqir sehingga alhamdulillah kalau doa epon Allah nakdiraki betan kulah odi akati saat semakin kentoh melar menter sisa usia kita bengse bangetan gula bi pancinengan seteja teti tambena pangapek tedeka ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala paratu deka Allah paratu dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Pondok Pesantren Al-Jazuli tahun 2025 kento sangat jauh berbeda wajahnya etempeng tahun 1990 sitapongkor. Teti ampun banyak perubahan dan kula biasa nanginep nang ibu dina madrasah jadi temor gitu. Semakin pun tak kira beki boleh nginep semakin. Tanretan sami-sami muljaki sareng Gusti Allah. Beda tebu menari sebetan kula ngiding beberapa hari yang lalu dari hikayat dialog yang terjadi antara guru beten kula Kiai Haji Muhammad Latfan Habibullah sareng salah setong kiai melihat kondisi saat semangkin. Ponapa ese dialog kadito kento lebih kepada diskusi melihat fenomena atau kenyataan yang terjadi saat semakin. Kita tarik Indonesia sebelum menjelma menjadi negara Indonesia, lembek ki anyaman Nusantara, saampunah epasoen sareng wali songo, alhamdulillah Nusantara gentoh mayoritas menganut agama Islam, tunduk deka bebulengan dari al-auliya para wali-wali atau ad-du'atut tis'ah 9 dai singajak masyarakat keangkui nyempe deka ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waktu panikah dihitung jumlah penganut agama Islam di Nusantara meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Filipina bagian selatan, jumlah penganut epon 90%. Artinya seta Islam namung akare 10%. 10% gitu manabi dari 1000 kare 100 sangangatos ampon masuk Islam. Dan Islam yang dibawa sarang ad-du'atut tis'ah 9 da'i seterkenal kalaban sebutan wali songo kento Islam kalaban corak ahlus sunnah wal jamaah. Islam se ngireng madhahib arba'ah i dalam fikih, i dalam tauhid atau akidah, ngireng Abu Musa al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari atau ngireng al-Imam al-Maturidi, i dalam akhlak tasawuf ngireng al-Imam al-Ghazali sareng al-Imam al-Junaid al-Baghdadi. Islam kento kemudian menjelma dari semula ajaran kemudian berubah menjadi budaya. Kenapa pitana ajaran ben budaya? Ajaran kento pacet lakar si aceraki sarang agama, tapi belum tentu menjadi kebudayaan, belum tentu teti kebiasaan-kebiasaan normal nengi masyarakat. Muntut contoh yang paling sederhana misalnya pon diskusi kecil ki buru terjadi neng itelem. Naleka MC Ustadz Jahuri kento ngatoren pamausan tawassul sareng tahlil esepuen sareng silarepon semulja ke Haji Ja'far Shadiq kento. Ternyata beliau sebelum mios kakak di telem
ki sempat dialog salan ke Mas Ari. Cepon ke Mas Ari ki besurbanah. Cepon ke Ja'far sabe mare. Sabe tolos tak yagem surban kita. Padahal surban kento ketika surban kento yagem neng iserah sekemudian sebut kalaban imamah kento menjadi bagian integral dari ajaran agama. Saya sebutaki sareng Kanjeng Nabi rakaatani bi imamatin afdalu min sab'ina rakaatan bila imamatin. Atau kama qala Rasulullah as-salat 2 rakaat kalaban ngakui imamah kento lebih fokus etempeng petong polo rakaat tak ngakui imamah. Artinya ketika orang ampun ngibah imam, ngibah surban, kento berarti siap kangkui imamah, asarat kangkui oleh keutamaan. Tapi karena di Indonesia kento belum menjadi budaya, capok kejain sekoni sareng ke Mas Ari, sabe numplek burung sia gemeri. Shalli ala Muhammad. Kemudian kento menjadi budaya. Nah belakangan para rabutan gula muljiaki Islam yang ampun membudaya di masyarakat mun beda orang kapatian kento seakan-akan ampun kotuh tatangga ala labet iki napa mun beda orang lahir kadin to esonat iki napa belakangan kento mengalami pergeseran. Kenapa pergeseran epon diawali pada tahun 2004. Tahun 2004 kento tiba-tiba bedu surat edaran sepa keluar sareng Departemen Kesehatan semakin aube menjadi Kementerian Kesehatan. Esena surat kento bahwa para medis orang-orang si bergerak nengi jalur kesehatan baik mantreh bidan atau dokter tak oleh nyunat bebeji bini. Mun bedah para medis, dokter, bidan, perawat pas nyunat bebeji bini maka dikenakan sanksi administratif, bahkan manabi berulang ben epangki bisa pecat dari jabatan epon. Padahal khitan bagi perempuan neng dalam bahasa kitab sebut kalaban khifat panika merupakan ajaran agama Islam yang ampun membudaya di masyarakat. Maka cek heran manabi selahir tahun 2014 kabingkeng 2004 kabingkeng ento 2004 2005 2006 20 petok 2000 peji bini ento rata-rata tak esonat sareng bidan atau perawat kento karena pacet mereka dilarang nyunat bebeji bini. Kento sepintas sederhana, tapi manabi epikir boleh dan gula melihatnya kento bukan hal sederhana. Apa-apa mak ketika ento guru dan gula Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullahu rahmatal abrar wa ada alaina min barakatih mentar-mentar barakana abali dak betan kula setajah amin. Kento sering madepak debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satang qadi urul islami urwatan hatta lam tabqah illa shalah. Kanjeng Nabi pernah debu lambo ku laku talena Islam jadi ya pukul Islam jadi ya satang kodi bekal los orwatan ken sapukul talena Islam jen los ken sapukul los ken sakoni apa contohnya pelaksanaan hukum faraid pembagian sangkolan atau beberisan dekat ahli waris di masyarakat kita gitu ki bedah dan gula mangkiin bahwa
harta peninggalan orang tua kento tebeh deka anak sing ngapolong ben aromat ring sepona sampai sete. Bedana banten. Bedana banten. Putra-putra kemudian pindah ke tempat lain karena keluarga kento kemudian seakan-akan tak punya hak. Kato na si andi hak kento pas sing ngapolong si aromat ning wektu songkan. Sehingga ketika kento dicoba digugah tentang masalah pembagian warisan kento yang tersinggung pertama kali putra se ngapolong gitu. Dan kadang-kadang tak mau dibagi punten. Padahal kento hukum Allah. Urusan aromat ring sepo kento pangabektena anak pasera si aromat kento pangabektena luar biasa. Tapi urusan pembagian waris kudu tetap norok hukum Allah. Ingin. Mestinya seperti itu. Satang kodi oral Islam los kan sakoni. Tapot terseu-jeu si atahanya pun tak nyaman pun. Budak remah si atahanya. Tapi rida tak rida lu pikir-pikiran. Atahanya bolan tak norok aromat, tak norok mancekin, tak norok arabet. Pas sing ngapolong memonopoli merasa berhak. Naudzubillah tsumma naudzubillah terselamat aku lebih panjenengan sedaja. Amin Allahumma. Los pole masalah kadito. Sunnat atau berkhitan kapeji bewindi. Masya Allah. Ikan tang dari regulasi atau peraturan. Nahdlatul Ulama kela disebut sareng Ustaz Jahuri terus pengurus Nahdlatul Ulama. Kento melalui muktamar tahun 2000 petok nang Makassar kento melawan kebijakan kento lebet bahsul masail muktamar dan melalui hasil muktamar kento memberi rekomendasi ke pemerintah cabut larangan asonat nyunat bebeji bini kento. Alhamdulillah tahun 2010 cabut sukses perjuangan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kadang boleh cabut bengal sunat boleh sunat boleh bodoh lebih kengan gitu tahun 2004 lekor keluar boleh dari negara gitu tak bagi boleh Allah begini kondisinya data menyatakan umat Islam kita dan lebih panjenengan beri PR sareng Wali Songo kita. Wali Songo sedoh atinah 10% neka kita Islam minta tolong ku gengku cel-kocel dek remes kira masuk Islam kapi sokor umpama tak kapi paling punten pola mik kelar sampai 99% orang Indonesia Islam saja. Belar mater. Amin Allahumma. Mari kita buka data tahun 2024. Sampun buka data tahun 2004 lekor. Data dari BPS, Biro Pusat Statistik Nasional menunjukkan angka jumlah umat Islam Indonesia samangken belum polo telok persen. Teti salah sangang polo persen tekor petong persen akare belum polo telok per. Kenapa yang menjadi diskusi kiai kento kilatfan kento? Yang menjadi diskusi tahun 2004 lekor jumlah madrasah diniyah se-Kabupaten Sumeneb Kadinto jumlahnya hampir mendekati 500. Pondok pesantren yang terdata di Kementerian Agama se-Kabupaten Sumeneb belum se-Indonesia lebih 200. Kemudian langker musola kak di mah berdiri semarak sekoni beda masjid atengka sekoni beda pole masjid alhamdulillah. Tapi di saat sang sama ku lebih panjenengan mengalami kebocoran jumlah penganut agama Islam. Lambe Wali Songo, pondok sakoni, masjid sakoni, langker sakoni, umat Islam 90%,
mangken langker banyak, madrasah banyak, pondok banyak, kiai banyak, penceramah banyak, ustad banyak, umat Islam tekor 7%. Dijak gun 7%. Ingki menabi 7% dari 10, dari 100. Manabi 7% dari 275 juta. Penduduk Indonesia itu 275 juta. Manabi 70% dari 250 juta. Karena sangang 10% kening becas 250 juta. Kan 10% ka itu sagemi juta. Manabi 7%. Berarti kan sekitar 20 juta tekorah umat Islam. 20 juta tekorah orang si nyembah ke Allah. 20 juta tekorah orang si adua ke Allah. 20 juta tekorah orang si nyebut asbana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setong keluarga makin tak mabi ujau. Setong keluarga. Sa keluarga te kadito jumlah misalnya 7 orang. Kai nyai ring sepo laki bini 4 putra telok. Kaina ahli tahajud, ahli duha, nyai nah ahli maos Al-Quran. Ting sebulan hatam 3 kali. Nengi compok kento si istiqomah maca Quran nyai kento. Bila sebulan hatam 3 kali, sebulan hatam 3 kali, sebulan hatam 3 kali. Sete nyai nah. Ketika nyai sete tapotrana ni kamu tak bisa nerosaki tekor barokan nengi compok kento. Si asalah sebulan ya hatamaki 3 kali, mungkin tade si hatamaki 3 kali. Tekor napa tak tekor? Tekor napa tak tekor? 1 unit keluarga ni ketekor orang si tak ngatamaki. Ni ka berpengaruh dak ka barokah sebenarnya nengi compok kento pon. Pon apa boleh pas tekor orang senyebut asmana Allah. Pon apa boleh tekor orang senyebut asmana Rasulullah. Masya Allah, mangkana beda buna sebagian ulama gitu ki. Mana bi tak klero gitu ki Haji Hasani Nawawi Sidogiri almarhum. Rahimahullah rahmatan ammah. Wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatih. Kento ning ada bu senga ya, senga beun mun lebet neng adeen tempat ibadah orang kafir. Lebet ya adeen gereja, lebet ya adeen kelenteng, lebet ya adeen pura, lebet ya adeen wihara. Senga tu bunagi Hasani gitu pabenyak mau istighfar ke Allah pas tulian nginding je atole arapa karena neng tempat jeriah Gusti Allah SOP-SON Gusti Allah erekan andi anak Gusti Allah erekan andi kancah andi pangeran lain selain Gusti Allah neng tempat jeriah Gusti Allah itere kain sampai ben atole nginding tu dia. Pabenyak macam istighfar. Mak perlu istighfar. Tako atek ento bergeser andi kecenderungan ketertarikan ben istighfar ke Allah karena ternyata abe tak mampu ngajak orang ento bisa abangiran dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. During ngasteten gitu. Pas munte-munte ada kegula si ani orang munte gitu. Munte bila selamatan kelulusan madrasah nih kah pas ia cek rekreasi entar ke Candi Borobudur debu neki Hasani mun lebet suruh nginding cale tole jeni pasokin ke dalam intar sekali kebur lebur pas afoto neng yadaan di depan Candi Borobudur keren tada ingkar dalam hati nah naudzubillah tsumma naudzubillah ini ka ki menter beni rengkanto ki tikal pun rengkanto ni ka tau sarok norok tengkana si lain entar ke tempat ibadah orang kafir tikal
muncul kenceng pernah nang tempat ibadah na tibi kentaren boy masjid ke pernain cek mu emu entar selfie nang kenangan ibadah na orang kaper. Coba dia macam bunda kanjeng Nabi. Man sawwadal qauma fahuwa minhum. Orang si memperkuat setong komunitas fahuwa minhum. Pantas jadi eko cak bagian dari kelompok jadi. Ketika merasa bangga bedeneng yadaan tempat ibadah nah orang kafir. Ponapa tak yang kep taswid kira-kira, ponapa kira-kira tak yang kep memperkuat mereka. Naudzubillah subhanallah. Kita hidup di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika betul. Tapi bukan berarti gue lebih panjenengan keto harus ngikutin irama mereka punten. Andi garis beng sebeng. Biarkan mereka sekaper dengan keyakinannya. Gue lebih panjenengan andi kewajiban kangkui ngecek ke Islam. Kita tidak akan mengganggu. Tapi bukan berarti gue lebih panjenengan nyocokin dekat ibadah ben perilaku mereka. Betul, nama betul enggak? Yang gini apa yang gini? Satang kodi orol Islam urwatan. Los kan sakoni. Salah kento cerpen gelisah manabi lebet nang yadaan tempat ibadah na orang kafir karena andi kelos-losan kan sakoni tiba-tiba pas mulai tak gelisah boleh yang kebiasa pak. Le perubahan ke intos eko beteraki mangkana ya ciri doa tinggal Quran kento itu buaki doa na sebagian orang-orang soleh sebagian nabi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nika pasukut maus nika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya Allah. Abdi telem sarang ajunan ampon itu tuaki kacelen sitepak agama tepak, nabi na tepak, pangeran na tepak, guru na tepak, ibadah na ampun tepak nengi jalan sesai, hidayah na ajunan Gusti. La tuzigh qulubana nyu'u na ate kento cek penguaki Gusti. Pakunaken neng hidayah na Gusti Allah. Ula enga kilamba ki bedenangi pondok kiai kento manabi ngimamin salat subuh kento sekut maus ayat walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sekut maus ketika kento hurutan gula kento Maimun Zubair walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Muhammad beun mun tak engko semaseken semanakeun atina beun yaktina beun andi kecondongan senajan kun sakonni deka orang-orang kafir jadi. Maka kita meminta kepada Allah doa ke Allah muga-muga seeka sendengi gulubi panjenengan idola gulubi panjenengan kibanikah para ulama, para habaib, orang-orang semulja, orang-orang sesemak dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Idola kita adalah mereka. Idola kita bukan ahli-ahli maksiat, bukan artis-artis kadisa. Idola na gulubi panjenengan para nabi, para aulia, para ulama, para syuhada, para habaib. Ni kasih pinta ke Allah supaya pakun iman ben Islam banikah es kasangu dak kamate na gulubi panjenengan. Amin Allahumma cerita, kiai ini ke cerita. Kopi putih pun apa kita? Dari guru-guru kita tak jawab. Kelat fan kita neng. Tak jawab karena beda petanya ketipun apa kita? Akhlak orang kita mak sejen merengis kabikeng-bikeng kita ketipun apa? Jadi ampun atambo madrasah, atambo pondok, atambo masjid, atambo langgar. Lagi itu pas nyon maaf kita. Kemudian nemu ngaceretah pun apa lagi dialog yang terjadi antara guru dan gula sarang sebagian kiai kita. Le kiai kita pas mator ke guru dan gula, mator ke kita. Manabi tebunah ke Bashir
Manabi tebu nake Haji Ahmad Bashir Abdullah Sajjad An-Nuqayah seteti maro sotah akhlaka orang gento gara-gara banyak naremah BLT talangkong seorang lagi. Ini kamu beda tu uman repuan dah banten. Ya beda pengumuman tahlil dibuka umum setiap si hadir esangwin. Ya sebenarnya priberin. Opo pah datang dari man ka aman ni. Tahlil mari maghrib asar pun lah tumpuk gitu. Tapi ketika Kanjeng Nabi ngumumaki malam setia tu uman dari Gusti Allah senyantir segoni masa iki Kanjeng Nabi ni kan madebu ni kari ibarin ni kan lo Kanjeng Nabi ya benar ibarin Kanjeng Nabi saya debu lamba tapi waktu ni kari ibarin insyaallah tahun datang beda boleh menteri kejapok gue lebih panjenengan amin. Napa debun Kanjeng Nabi? Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Mula depak malam nisfu Sya'ban tanggal 15 bulan Reba faqumu lailaha. Cek tedung ben semalam. Doa ke Allah, ibadah ke Allah, salat, zikir, pentah ke Allah. Apa saya hajatin ben? Debuna Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki malam nisfu Sya'ban itu juga disebut minangkah Lailatul Jaizah malam tuuman rezeki dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nika Allah si tuuman nika. Tedung. Pokok lamari Yasin telo kali pahala keung mari salaman tedung. Ting beda tuuman sapa saya tarawih ning dina beda cairan tak kebuat masjid itu. Ingin lagi? Nah, bocor benih panjenengan lagi. Faqumu lailaha debun Kanjeng Nabi. Jak tedung ban semalam ada tuuman dari Allah luar biasa setia. Tedung. Pada bu Kanjeng Nabi boleh kenjak Joko pagi ganjriya saat rakaten ji mentroman dia darumah wasumu naharaha apa sagalaku nabani. Juriyo mantino pernyonan. Tro andi anak soleh pentan ngelak jadi. Tro ria, tro ke Mekah Madinah pentan malam jadi. Tro ria pentan malam jadi. Tro andi anak saya ria pentan malam jadi. Folaki semalam penting. Ada lebat pun. Ini mau temu tahun datang lagi. Tahun datang terus pasti ya anjing umur. Amin Allahumma. Kulubi panjenengan benak banyak hajat kulubi panjenengan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langkong-langkong hajat kasaporana tusah kenging rahmat dari Allah. Saporana iki. Maharene cek itu umi kento ke. Serokonin kapos meneman. Kan bendenan 400 700 benguk ngantos saare ning kantor pos di bengelak terlep saare. Shalli ala Muhammad. Jadi ujian kita memang hal-hal seperti ini. Para butan gula muljaki, paneka Nabi dipikir lebih mendalam lagi merupakan tantangan berat dekat gula lebih panjenengan karena paneka berbeda dengan tantangan nalika ngadepin musuh si pedeng. Ini kan tak pedeng musuh nih, karena musuhnya berdenang di dalam diri kita masing-masing. Berdenang ya buat hibik musuhnya kento nafsu. Makanya ketika bubar dari peperangan kento Rasulullah ada bu rojakna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Hari yang ngadepin neng kafir ni perang geni. Engkau ben-ben mulai dari dina re. Hari ngadepin perang selebih raja boleh. Sahabat mator pun apa perang si raja ni timpang kento ya Rasul. Kanjeng Nabi ada bu jihadun nafsi merangi aban tibi. Boleh. Nikah contoh boleh. Tak usah ngabas orang gi ngabas gula ngerena abad tibi. Karena ilmu nikah benih keangkui anilai lakon orang. Coba panjenengan
Ni kata santri coba ni ka olatin ni kitab Ta'limul Muta'allim. Kisah beda Al-Imam Az-Zarnuji mengutip debuna Imam Abu Hanifah. Nah, napa debuna Imam Abu Hanifah? Mal ilmu illa lil amali bihi. Ilmu jiriyah esare sanla ekaule apa tocuna? Mal ilmu illa lil amali bihi. Tocuna kun sobaja matepa abe. Sobaja inya malaki. Benih kakebay alat kangkuy anilai lakonao ore. Jangan semakin berilmu pas semakin pintar teti juri empon. Tapi semakin berilmu semakin baik matepak apa? Mal ilmu illa lil amali bih. Tadi coba kira-kira ke abah tibi kan. Kula bi panjenengan selama ini memahami kasab nikah ton katona wajib saben are. Iki napa iki? Iki napa iki? Orang akasab mangkat akasab. Demawan anu. Duh. Apa sih ki ere sehari cek reng sede ere ki bedah mungkin sehari dua hari telu hari seminggu. Boh wajib. Jawabna orang nggak nikah? Wajib benih orang abah tibi wajib ton katona kasab nika wajib saben are ton katona padahal aslina si wajib akasab ento manabi si ede tade muncet oleh natani na cegungan nang ikule nga kita luang oleh nala aski banyak kita eslip kuni de RTB banta putrana ben bini na mendeng saare laku bed syariat ka amma si nyata akini ke wajib akasab yare panikah enggak ada sobu muncul beda kapis yang kuya beda si de beda sobu tapi kita selalu mengatakan kewajiban sudah remah. Maka nalika ngebesaki tatang ke mangkat merantau ke Jakarta oleh 3 bulan lebet temu ngelakson titit sing ya besaki ma Innova kelia si mangkat lagi yang kino lagi aku kelia mah kewajiban nih korean padahal tade dengan kitab ento coba tanya kita santri ento pemangki panjenengan keterangan nih kitab wa yajibu ala kulli muslimin ittikhadhu Innova wajib semua Islam kudu ngobu mobil Innova bedah ada tak kira nama tapi begitu ngebesaki tatang ke ngereseng titit sing kelia nah coba tapi ketika melihat bodoh tatang ke itu semangat aja ke waktona berjamaah di masjid beabeen ni kata gelem gelia mendek bela sapa-sapa sentar ke Jumatan ungke kada kencerna pada ben si asadeka nyambeli ontah saya datang muntian sokoni pada ben nyambeli sah datang muntian sokoni pada ben nyambeli datang semuntian sokoni pada ben nyambeli datang boleh pada ben sedekah datang boleh pada ben ada wah pakun ni kata makat pakun terutama saya paling semak ke masjid pura ongke bila pada qamatis shalah siapa santri ini ke santri-santri sih kesokan mau ning bocah kula dengan compok bad boleh ke biaki masjid bi gula santri compok ani kasih ongke kada masyarakat jauh santri na gula ongke tak dem mana kanak re jan gula digen ternyata ongke bila kot qamatis shalah palang ongke naudzubillah summa naudzubillah lagi jadi kita kangkui termotivasi untuk kebaikan ini kan lemah tapi begitu beda hal-hal sih mas senang urusan tunya semangat pasan
los gen sakone perang terberat ketika itu dimin bede kiai asmanah Ki Ali Mansur caranya mana Ki Ali Mansur kan itu orang Tuban kemudian netep nang Banyuwangi alem delem Banyuwangi dadi ketua NU nang Banyuwangi pas iangkat dadi kepala depak Banyuwangi tahun sabita kelema Ki Ali Mansur itu tahun waktu kadin toh merasa galau luar biasa serebek selekoh karena ngulatin banyak kiai ning Banyuwangi PATN sareng PKI guru-guru langker PATN di Madiun sekentoh terjadi Tulung Agung terjadi ketika entoh bahkan depak ka Madura banyak kiai si PATN sareng PKI kemudian tatanan negara kentoh tata negaranya banyak dipengaruhi oleh PKI waktu kentoh presiden kentoh sangat madein ke pendapat PKI mana PKI siapa pendapat langsung diterima diterapkan Ki Ali Mansur kentoh rekong aremon terusan dia bisa tompes orang Islam kiai nala banyak si PATN solawatan nang tisa paneka saingin kalaban kesenian sing ngajarin tak parjajede ke pangeran kelompok sema beda kelompok PKI beda kumpulan nikah Ki Ali Mansur kentu rekong de remah de mundos terus de remah akhirnya doa ka Allah nyuwun betotu ya Allah nyuwun Gusti salametake Indonesia perjuangan ad-du'atu tis'ah 9 dai wali songo ngajak umat ke Islam kentu nyuwun cek pales-lesaki ya Allah pakun pacekak tetiaki Indonesia kentu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur negara si penuh keberkahan dari ajunan Gusti pun malam doa sampai setong malam Ki Ali Mansur kento amimpeh era buin ilmu mimpin kento era buin orang tenggenteng agamis pote ngangkui imamah surban biru hijau tenggenteng orang Ki Ali Mansur kento waktu amimpeh kento abungu langsung salat tahajud terus tadi kento pas ngantos subuh terus salat subuh biasa nah awirit sampai mancing duha kento lah tadi subuh doa sakadre pas mios keluar diperiksa nih nyai boh kama mas koknya bisa ke Habib Ali Al-Haddar koknya bisa ke Habib Hadi maaf bin Habib Ali engkoknya bisa ke Habib Hadi Al-Haddar iki nyabis ke Habib Hadi motor Bib saya tadi malam mimpi apa Kiai abtina mimpi kento erabuin orang tenggenteng ngangkui gamis ngangkui imamah hijau genteng salerana terak setuju bunyak gitu bunyak kenapa yang Habib Debu Nabi Hadi Al-Haddar anu itu Kiai yang datang ke jenengan itu Ahlul Badar para sahabat yang ikut perang Badar kok bisa ya Habib apa yang Kiai pikirkan sebelum itu sebelum tidur. Kenapa sih eka yang beban jenengan sebelum asaren? Abdina anu bib kento bib. Mulai di bareng itu tak nyaman pikiran. Pola nah Indonesia kento kuasain PKI banyak eka yang langkeri PATN kento ampun masya Allah orang mending sadisa pun iya jadi tak percaya ke pangeran libet nyanyian si tak percaya ke Gusti Allah. Nyanyian niki libat kumpulan pas cek nyanyi areng bareng sees cenah nyanyian nika tak percaya jek bede pangeran
Abtina kento saya karekong. Oh, ki bener gini kabon. Pertolong na Allah nikah sami sarang saya parengaki sarang pertolong na Allah dekah sahabat sinorok perang Badar waktu terjadi perang Badar. Dia benar berarti. Ekib puper ke Ali Mansur kan. Puper ngedelem ambon puper ngedelem perantat deureun sareng bunyai deur. Tapi deur tak pati mana agati orang saya tak pati andi eber ka disa. Periksaan sareng bunyai. Apa ajunan man. Tah kok kepikiran kami mimpi. Mimpi pun apa? Kok mimpi anu atanya ka Habib Hadi debu Nabi Hadi jeriyaj an sahabat se norok perang Badar ahlul Badar se norok perang Badar. Alhamdulillah ten gula amimpi cukeun malemah. Amimpi apa benlek? Ten gula amimpi erabuin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ni kasih laki amimpi sahabat ahlul Badar sebini amimpi Kanjeng Nabi. Mun beun selaki amimpi tabung maleng sebini atau pa absaab. Ada orang yang cering ini. Alhamdulillah. Ini ke pengalaman tu absaab kepi ni kata ni. Cik paham ke absaab. Wassalamualaikum Muhammad. Pon. Terus dari ginto ke Ali Mansur mios ke kantor. Kan kepala depak ni. Ni kantor ni kata apa semangat aku laku tu. Ngak kami mimpi mulolo. Kepikiran apa pitutun Allah. Sampai Peleman di kantor depan ada malam itu bakun. Ngak kami mimpi. Ngak kami mimpi itu sampai akhirat tangideh. Lenale katangideh itu pas seakan-akan berdesi aja keun. Kaki Ali Mansur kan tu berdesi aja keun. Ali, istaiqiz jaga Ali. Wa khudhil qalam wal qirtas. Ben ngalak pulpen, ngalak telubang. Waktub toles. Seakan-akan bedu perintah ketika itu. Ini dilempekirna ben aten ki Ali Mansur kan tu. Istaiqiz wa khudhil qalam wal qirtas waktub. Jaga kalak pulpen, kalak telubang, toles. Mengikuti mimpi, mengikuti dorongan hati, ngalak wudu, mereka ngalak wudu, ngalak pulpen, ngalak telubang, pas nulis. Waktu nulis kento, cerita nak Ali tibi, kok reta apa ngerasa je kok nulis apa? Kela nulis kok, nulis. Mare nulis, ini kayak sabak nengi meja, tak ili guli, orang kan ngantok, asaren. Begitu asaren berak subuh bungu. Solat subuh, lastare solat subuh, pas labeng beda nok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa orang mak namui teng peteng beri bujang subuh re. Kentare. Napa Pak? Boh, kiai. Cepon ajunan laku bekal katamu yan orang mulja. Kento abdina nyumbang beres sekampel. Epikol. Esongkol kento berat punten kula tak andi acara. Kula tak jengunjeng pasera-pasera punten subung acara. Punten ngereng itu. Engke oning di pasera sampean. Dan gula ki buru mari bejang sobula beng beda noktok. Sanai buka pah bodo orang ngangkui gamis pote, ngangkui imamah hijau pas apa ring debu tolongin ke Ali laku bekal katamu yan orang muljah. Sumpeng, napa si Andi sumpeng aki niser malai beda si ede aki. Boh, bianjur orang ngarang ya. Kulit andi acara. Kita ning pokon kaki niku pedut pot. Kita mari datang boleh tatang gesetong nah. Yai, cepon laku panjenengan bekal katamin orang mulja ento telur sajebu. Datang boleh ater juko. Datang boleh ater panikah. Can kali kulit andi acara. Pun pokon kento ampon. Pengurmat tamu ya panjenengan, gula tak jengunceng, subung kabaran di tamu. Gimana bi tak kesokan tikel, tiin
mace ke depor nang yaden telem kasukan apa mace ke terop binian si alatin kepi ni kapada bingung kepi are mesak kang kuwi saper kol sanga ketu riwayat ke Ali Mansur kol sanga pas rombongan mobil Rabu pasera Al Habib Ali Al Habsyi kuitang si astana luar biasa semakin orang aziarah kuitang di Jakarta kesak sebenarnya ibu ni ka Rabu apek ta rombongan sa kenapa tahun ning sama apa mobil kan putar rombongan pas langsung namoi kaki Ali. Assalamualaikum Kiai Ali, saya Ali Al Habsyi dari Kuitang. Masya Allah kecil kepi orang itu. Wong sabodan orang se Indonesia waktu itu sangat mengidolakan Habib Ali Kuitang. Tronya bisa, tromi loborokan kada terkenal mujabud dakwah mentidu anak. Ni kata cengunceng pas erabuin langsung perak satin latin ni. Alhamdulillah bodoh si ada gitu. Pon yang kain itu tepaan yang kain ni pas ada Bu Habib Ali gitu. Ada Bu kaki Ali pada Ali nanti kan. Habib Ali Kuitang sareng ke Ali Mansur. Ke Ali. Ya Habib, ente nulis apa tadi malam? Ente nulis apa tadi malam? Nulis apa malam Habib? Neng ke Ali, tak apa kerasa kan? Oh, engki Habib. Ambil ke dalam ikala baca dia Nabi Ali baca leukeun tu bah imaus sareng ki Ali Mansur salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله. Terus sampai mari nikah Habib Ali mular, hadirin sing ngarti ka maknana nikah mular setuju. Pas debu Habib Ali Al Habsyi, kita hancurkan PKI dengan sholawat ini. Kita hancurkan PKI dengan sholawat ini. Mana serahkan ke saya? Pentas serang Habib Ali Al Habsyi gitu. Masya Allah. Ternyata napa isinah sholawat kento. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ya Allah, selamataki umat Nabi Muhammad dari penyakit dan dari seksa. Amin. Tergu lebih panjenengan selamat dari macam-macam penyakit dan dari Alhamdulillah penyakit makin tak mereka orang sapik yang sakit makin. Kan iki? Ada sampai makin orang yang kada haji nikah sedepak ke panggilan bunga-bunga sampai terus ke perlawanan biasaan baju 12 juta baju 6 juta petong juta ada alpok makin gara-gara capok PMK penyakit mulut dan kokot mulut dan kokot Allah ya bendenan mereka sampai tapi kan makhluk Allah juga nih strategi. Terberena selamat saja amin Allahumma wa min hammi wa min ghummah ya Allah selamataki dari sompak wa min ghummah selamataki dari salakoh bi ahlil badri kalaban kaparatuan sahabat sing ngireng perang Badar ya Allah mentina doa niket iki
mantina doa nika alhamdulillah umat Indonesia, umat Islam Indonesia nika selamat dari PKI, tak abid dari kentoh muncul perlawanan dek PKI kalaban mau salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bait berikutnya, ilahi najjina ya Allah pasal metaki abdi telem saja wakshif jami'a adhiyatin pailangaki saja saja kita nyaman wasrif maka idal ida penguaki tipu daya musuh wal tuf nyona kebelasan Gusti bi ahlil badri kalaban sahabat singireng perang Badar ya Allah kalaban kaparatuan sahabat singireng perang Badar. Masya Allah nika kizayan nika sareng nyai diberiin saya haji depak nika deka Badar ziarah deka syuhada Badar ziarah deka sahabat-sahabat sesete waktu perang Badar tempat peperangan Badar alhamdulillah tak hajat kita terdewa boleh kizayan niki amin nang Badar kita sampai semakin pakun tak berubah jabal malaikat gunung tempat malaikat epatoron sareng Allah kangkui membantu pasukan umat Islam sampai makin pakun gunung pasir kita wakilah wahukiyah diceritakan bahwa sebelum Gusti Allah matoron malaikat kita awal gunung kita botoh gunung botoh karena sekitarnya botoh kapi sobung se gunung pasir begitu Allah apa are ngebantuan pasukan malaikat kangkui membantu perjuangan umat Islam Sayyitin Badar itu langsung pas di gunung bedih namun kak dintus di gunung bedih sampai semakin pakun tidak berubah alhamdulillah kisayan kita naik unggu kita kelar kepanas tak ada pak kakoncon bunten bun baba unggu insyaallah menabi boleh kita depak kakocok itu insyaallah Masya Allah milo barokana malaikat barokana ikhibah kakantoh insyaallah akili dekat sedaja santri kentoh amin Allahumma. Artinya apa dan gula ingin menyampaikan bahwa keangkui kebaikan kita bersama tak cukup namun kalaban semangat belajar tapi kotuh epa bereng kalaban kekuatan spiritual doa sebanyak karena keberadaan semakin ampun ketika dintoh sanau masjid banyak langkur banyak pondok banyak madrasah banyak akhlak sajian merosot kita lawan semua ilahi najjina wakshif jami'a adhiyah wasrif maka idal ida siramu sonagu lebih panjenengan semakin musuh terberat adalah nafsu ben setan anapun musuh berikutnya adalah orang-orang sirok ngirok deka perjuangan gu lebih panjenengan menter epe nguah tipu daya mereka tak tebe deka abe amin Allahumma amin Allahumma amin. Wah ini kalau molok boleh ni ke setan si paling saran ni ke HP ni ke kalau molok ni ke HP ni ke duh kah cina kena makin pas tada saya main dungan tada saya main nepal tada saya main karet tada saya main leker pas main HP makin tinggal main HP saya nyerat sadebak ke mandiman bah wah dosan kesana kiri mun lambe kena lebur bila terus main Nepal, main gudungan, ini kan main leker, makin tak baju leker pun ngelek ke HP kapi, maka Nabi kontrol ke entoh tak begitu kuat, jebol pertahanan, buleng nih pesantren setahun, capok libur teluare salbut si setahun ke entoh, benih keng barokan si tak depak, terkena santak geluh, naudzubillah tsumma naudzubillah. Terselamat aku lebih panjenengan sedaja amin Allahumma dan gula engai pondok Al-Bustan pondok Ki Fakhri gitu Al-Bustan Banyugiri Bustanul Lugha wal Ulum karena dan gula terlibat sejak perintisan awal tahun sangat telok lambak sangat telok sangat empat dan gula terlibat di perintisan awal saya tahu persis keintum mulai awal berdiri sampai semakin sholawat Badar kentoh menjadi bacaan wajib santri. Di santri itu apal kabeh sholawat Badar kentoh. Sholawat Badar.
Alhamdulillah kento selawat produk asli Indonesia, made in Indonesia. Karang neng Indonesia, sengarang orang Indonesia, tinggi untuk perjuangan neng Indonesia. Kita gelorakan pole laben musuh-musuh kita se mengganggu ibadah nagu lebih panjenengan kalaben salawat badar kento ngiring arang sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah laqad daqat ala alqalbi jami'ul ardi ma'rahbi fanju minal balas sa'bi bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha salatullah ala yasin. Ya Allah, bumi cik lega nak yang ate abdi nak cik copek en Gusti. Mak copek anak meler, anak masola, mak copek rezeki seret padahal bumi kento lega. Fanju minal balas sa'bi ya Allah pasalamataki dari ujian si melarat kento sehingga paring kekempangan anak si cengkal dadi taat. Amin. Anak si tak toro ocak dadi toro ocak, amin. Anak si bedil dadi orang si gampang nerima ilmu, amin. Ilmu dadi ilmu si manfaat, amin. Rezekina si malarat dadi gampang, amin. Bi ahlil badri ya Allah kalaban kaparatuan sahabat sing ngiring perang Badar. Ulang laqad daqat 'alal qalbi jami'ul ardi ma'rahbi fanju minal balas sa'bi bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha salatullah ala yasin. Bentar-bentar pesantren Al-Jazuli sajian mulja, sajian rajah, sajian barakah, sajian manfaat yadum ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka humator. Mohon maaf sedikit cangkolan ngantor kesalahan. Nyuwun sepura sebelum putus epon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.